Bonjour, donc après on a vu bien sûr donc les chaînes récentes qualifiées de subduction. Maintenant on va voir donc les chaînes donc chaînes de montagne qu'on appelle les chaînes d'abduction. Bien c'est الطفو. Exemple de la Chine ديال عمان donc c'est la Chine ديال عمان. Donc, comparé, donc, d'après donc, le document que vous avez, on a une série pétrographique, on appelle d'ophiolite d'Oman, de la croûte océanique. Voilà. Il est constitué, bien sûr, comme vous voyez, des sédiments donc, au-dessous. Donc, on a après les basaltes en coussin. Donc, il y a les basaltes à la chèque de coussinet, donc complexe phylonien, qu'on appelle, c'est le complexe phylonien. Il y a donc les gabbros, voilà. Et enfin, donc à la base, on a la péridotite donc, de, cette, de ces sédiments. Voilà. Donc la question, c'est comparer la série petrographique d'Oman avec celle de la croûte océanique. On va voir, comme vous voyez là, d'après la première vue, on a donc une ressemblance de donc, la série donc, des sédiments dans le domaine océanique et celle de l'ophiolite de Oman. On va voir pourquoi cette comparaison entre les deux. Alors, on remarque bien sûr une ressemblance entre le complexe ophiolitique et la lithosphère océanique dans la succession des structures. Voilà. En effet, elle comporte de haut vers le bas un niveau de basalte en coussinet, un niveau formé de gabbro et un niveau de péridotite, comme on a vu bien sûr, péridotite qui caractérise le manteau supérieur. Elle diffère par l'épaisseur de ces structures, par la présence de sédiments anciens continentaux sur la péridotite dans le colonne de la fiolite. Voilà, comme vous voyez là, les deux, bien sûr, la différence existe seulement dans l'épaisseur. On a l'épaisseur qui est donc inférieure à celle de l'ophiolite d'homme. Alors, qu'on va constater bien sûr que le complexe ophiolitique d'Oman est un fragment formé au niveau d'un lithosphère océanique qui a migré sur la lithosphère continentale. Donc, pour bien sûr savoir la situation de Oman, où a été bien sûr cette étude, on va voir maintenant. Voilà. Alors, c'est Oman, il existe donc là, donc du cours de l'Andalousie. Oman, c'est ça, donc, منطقة ديال عمان, elle est existant شبه الجزيرة العربية. Alors, donc, il est situé donc au-dessus de Iran, voilà, et là, c'est comme on appelle donc la mer de Oman, voilà. Alors, comme vous voyez là, c'est la répartition des sédiments dans la zone de Oman, qui est le Sadaïm, donc on voit bien les nappes de Hawasna, bien sûr, c'est l'échelle de 100 km. Voilà, là, ce sont des sédiments de mastérétien, de tertiaire, il y a l'ophiolite de Samaïl, qu'on appelle Samaïl. Il y a donc les Sadaïm de Hawasna, Muqtariba, on va voir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire la Muqtariba, ce sont des nappes, Sadaïm, ce sont des nappes de charriage. On va voir pourquoi on appelle Muqtariba. Quand on dit Muqtarib, bien sûr, il a déplacé, يعني سافر واحد البلاصه يعني بحال قلتي واحد المغربي مغترب يعني انه هو مغربي ولكن كيعيش بحال قلتي في فرنسا ولا شي حاجه يعني حتى هاد سميتو السدائم حواسنا المغتربه يعني راه ماشي هنايا تكونات بل تكونات في واحد المنطقه وانتقلت للمنطقه داكشي اللي سمى لا مغترب. Alors, donc, les sédiments de Permien jusqu'à le Crétacé, on appelle ce sont donc des couches chevauchées, يعني مركوبة. Et bien sûr, le socle il est constitué par donc l'avant permien, donc le permien, voilà. Pour voir bien sûr la situation géographique de Oman. On va retourner bien sûr dans le coup, voilà. Alors, l'abduction, on va voir maintenant ce que ça veut dire la définition de l'échelle d'abduction. L'abduction est un phénomène géodynamique lors duquel
des portions de croûte, voilà, les portions de croûte océanique dites ophiolites émergent sur la marge continentale sous l'effet de les forces de convergence, ou bien des forces compressives, parce qu'il y en a donc une déplacement donc de jusqu'à de cette zone jusqu'à là. Donc vous voyez là combien le déplacement jusqu'à là. Bien sûr, on va voir comment donc se fait cet déplacement. Voilà, on va voir maintenant aussi ce qui va se passer pour donner ce type de pardon, voilà. Voilà. Alors, pour comprendre bien sûr ce schéma, donc on a donc l'Afrique, donc هنا شي في الجزيرة العربية السعودية، il y a aussi هنا كاين في هذه المنطقة كاين عمان، وكاينة البلاك أورازيا هنايا، أورازيا فيها أوروب et Asie. Et bien sûr la mer de Titis, hein, on l'appelle c'est la mer de Titis. وهذا دونك سي ان كوب لونجيتودونال في هاد لا زون هادي، يعني شدينا بحال قلتي هذا مقطع هكا وغادي هكا مقطع هكا. الوغ دونك غادي نشوفو إذا ماذا يقع. دونك سو سون دي زيتاب دو donc de déplacement de plaque eurasien jusqu'à vers donc la plaque africaine. Avant donc de expliquer bien sûr cet schéma, voilà, on va voir dans alors, pour avoir, c'est au Jurassique, hein, c'est donc la période de Jurassique. À la fin du Jurassique, que vous voyez là, c'est en main, voilà, et c'est Iran et la mer de Titis. On a, voilà, donc il est, comme vous voyez là, c'est le Maroc. Il y a, donc, on a le Maroc, il y a la mer de Titis, et bien sûr, c'est la paléogéographie qu'on voit là. Donc, c'est la paléogéographie à la fin de Jurassique. C'est 94 millions d'années, hein, comme vous voyez. Voilà. Alors, comme vous voyez là, c'est la zone, c'est la plaque donc eurasienne et la plaque africaine. Et c'est la mer de Titis. Il voit migration de cette plaque donc océanique. Donc on a la plaque océanique et donc la croûte continentale, et la plaque océanique aussi et la croûte continentale. Maintenant là, c'est la ligne de suture que vous voyez là. On va bien sûr voir comment se passe cette migration. Alors, on va retourner bien sûr à notre document. La première des choses que vous voyez, c'est la plaque océanique. On a la mer de Titis et aussi la plaque, donc on peut dire africain, et celle de donc l'élo ibérique, l'eau bien sûr de arabique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a une migration, hein? Donc إذا هنا كاين زحف ديال هاد البلاك هادي كتسمى صفيحة donc plaque océanique محيطية. Voilà. Donc il va migrer vers donc la plaque africaine. Donc c'est en 1000, donc c'est 95 millions d'années, d'ici 80 millions d'années, on a migration par des forces compressives. Donc il y a compression. دونك ملاحظة هنايا دونك هاد المسافة كاين واحد ديبلاسمون من هنا لهنايا. كيفاش غادي يوقع؟ دونك هنا غادي تبقى تكحز، غادي تبقى كاين زحف ديال هاد البلاك اوسيانيك يوقع هنايا طمر. سي اون سبدكسيون. دونك سبدكسيون d'une plaque océanique sur une autre plaque océanique. Donc il voit la continuité bien sûr de cet déplacement, comme vous voyez là, il va atteindre, donc il va dépasser le plaque océanique avec le dépôt des sédiments océaniques, mais qui va donner un ça مشروب تضخم وهو donc qu'on appelle
c'est l'accrétion, donc qu'on appelle donc les sédiments d'accrétion, voilà. Donc il va avoir هنايا كما كتلاحظوا عندنا qu'on appelle plaque océanique غادي يغطي لا بلاك اوسيانيك القديمة وغادي يوصل دونك غادي يوقع تجابه هنايا c'est une obduction entre la plaque océanique et la partie continentale de toute plaque qu'on appelle de l'Afrique. Voilà. دونك المرحلة الأولى حنا كتلاحظوا كاين تيتيس دونك غادي يكون زحف هنايا كما لاحظنا هنا في هاد اللحظة إذا راه وصلات المنطقة اللي هي قارية كونتينونتال هنا كيزيد عاوتاني كتلاحظوا هنايا هاد البلاك اوسيانيك اللي كانت هنا فين كتلاحظوا وصلت لهنا دونك هاديك غادي البلاك اوسيانيك اللي هي قديمة غادي تدسى تحت هنايا يبقى لها اندساس تحت لا بلاك اوسيانيك اللي جاية من جهة لورازي هنا شنو غادي يوقع دونك هاد الجزء هذا كما كتلاحظوا بالاسود هنايا راه هو الفيوليت ديال السمائل وغادي يمشي كاين هنا انتقال ديال السدائم ديال الحواسنة فوالا دونك كما تلاحظوا هنايا الزحف ديال 400 كيلومتر كيزيد اذا في الاخر اذا كيكون ما يسمى دي ناب دو شارياج او ما يسمى بالسدائم المغتربة يعني اذا كما كتلاحظوا هذا الجزء هذا راه هو اللي كان هنا ومع الزحف لو ديبلاسمون ديال لو بلاك اوسيانيك كنلاحظوا انه وصل وغطى القشرة القارية اللي كانت هنايا كما تلاحظوا غطى القشرة القارية يعني راه انتقال من هاد البلاصة لهاد البلاصة نقدر نعتبروا اذا هاد الديبلاسمون راه قدر واصل تقريبا الا قلنا من هنا 400 كيلومتر تقريبا راه انتقل من هاد المنطقة لهاد المنطقة راه توصل حتى 1000 كيلومتر يعني اغتراب ديال هاد الجزء هذا ولا هاد السدائم هادو حتى هما كانوا هنا وانتقلوا الى هنايا غادي ينتقلوا بشي 400 كيلومتر فوالا voilà les zones d'obduction bien sûr on a la partie des rangs donc les rangs voilà en 85 millions d'années on a la mer de Titis qui sépare le plaque donc eurasien et la plaque africain comme vous voyez là bien sûr par des mouvements compressifs يعني قوى انضغاطية القوى الانضغاطية غادي تفهم من هنا في نفس الاتجاه فوالا وهاد لاكروت اوسيانيك غادي تطلع فوق هاد لاكروت اوسيانيك كما شفنا وغادي تطلع فوق لاكروت كونتينونتال كما كتلاحظوا هنايا غادي يكونوا بزاف دونك باش كتميز هاد القوى الانضغاطية باغ لي يسمى بلي فاي انفيرس ولا فوارق معكوسة. On va voir les caractéristiques. Les champs d'abduction sont caractérisés par la présence de roches de complexes ophiolitiques يعني كيكون واحد مركب اوفيوليتي اللي كيميز طبقات ولا دونك البلاك اوسيانيك بلاك اوسيانيك يعني واحد الطبقات اللي هي تكونات في البحر شكون هما اللي كيكونوا كومبلكس اوفيوليتيك كاين لو بازالت لو غابرو لي بيرودوتيت on va voir les caractéristiques de ces roches. Alors vous voyez là c'est le basalte. Le basalte c'est une roche magmatique يعني صخرة صهارية بركانية issue d'un magma refroidi rapidement يعني كتجي من تحت باطن الأرض بحال هادشي اللي كيوقع في لي غيد ميديو اوسيانيك كما يسمى الدروة الوسط المحيطية وهاد الصهارة كتبرد في ساعة refroidi rapidement et caractérisée par sa composition minéralogique دونك باش كنفرقو ما بين الصخور فهاد البنية دونك العيدانية ولا التركيبة العيدانية كاين البلاجيوغلاز هادو بيلورات دو كريستو دونك لي بيروكسين l'olivine et 3% de magnétite يعني l'essentiel هو كيتكون من بلاجيوغلاز مع سميتو بيروكسين donc pour le gabbro اللي كيكون مع bien sûr le basalte le gabbro est une roche plutonique هي magmatique à texture grenue كما كتلاحظوا هنايا في الشكل ديالها هذا هو الجابرو constitué essentiellement de pyroxène de feldspar يعني باش كيتشابه مع البازالت هو البيروكسين. Le gabbro est la constitution principale de la couche inférieure de la croûte océanique يعني إذا هو اللي كيميز
الطبقة التحتانية ديال دونك القشرة المحيطية. On le trouve ailleurs que sur la Terre. Le gabbro composait ainsi une partie de roche de la surface de la Lune. يعني غادي تلقاو حتى في القمر. On va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire le péridotite. Donc le péridotite هو هذا الشكل ديالو اللي كما كتلاحظوا هي la principale roche de manteau supérieur. دونك كما لاحظنا هنايا بالنسبة لو غابرو هو قلنا اللي كيكون لاكوش الطبقة التحتانية ديال الكروتوسيانيك. هذا إذا كيكون لو برينسيبال غوش دو مونطو سوبيريور. لو مونطو سوبيريور بيان سور أولترامافيك يعني كيكون قاعدي إذا ما كيكونش كثير فيه بزاف الكوارتز دو ستركتور غوني كتلاحظوا هنا محببة بنية محببة. Les péridotites sont principalement constitués d'olivine donc كيتشابه مع كذلك مع البازالت قريب للبازالت بوجود l'olivine associé à d'autres silicates. سيليكات يعني السيليس فيرومغنيزيا يعني حديد والمغنيسيوم essentiellement دي بيروكسين كما كتلاحظوا. إذا هادو كيتشابهوا بوجود معادن اللي كتناسبهم إذا كتكون فيهم كامل. On va voir ce phénomène donc كذلك إيه قلنا les basaltes gabbro-péridotite et des sédiments de fond océanique les radiolarites. Qu'est-ce que veut dire le radiolarites? راديولاريت يعني هو واحد من الكائنات حية نباتية دايرة بحال الحلزون. الحلزون عنده لا كوكي ولا القوقعة كتكون خارجية غير هادو كتكون عندهم قوقعة داخلية وكتكون مكونة من سميتو من السيليس ECO2. بالنسبة للإنسان عنده العمود الفقري لكن هاد الكائنات الحية اللي هي الرخويات ولكن كيكون عندهم واحد القوقعة داخلية. نشوفو الشكل ديالها كما كتلاحظوا هنا هادو هما يعني كتبقى هذه القوقعة ولكن ملي كيكون واحد الكائن حي اللي كيعيش وهذه وسطو يعني كتشوف هذه هي وسطو إذا كتسمى لي غاديولاريت. est une roche sédimentaire à grains fins peu visible à l'œil nu présentant une alternance de bancs foncés et de bancs clairs. هذا الشكل ديالها كما كتلاحظوا. C'est la source d'une partie d'un jaspe, des jaspes, donc نوع ديال المعادن ديال الصخور. Il est composé essentiellement de coques siliceux de radiolaires يعني كيكونوا هاد القواقع ديال كيتسمى لي راديولير. C'est un protozoaire planctonique actinopode vivant dans des mers chaudes يعني كيعيش في البحار الساخنة. actinopode يعني أنه كيخرج هاد الودم كيتسموا لي بود. بود كتعني هي الأرجل. أكتينو لي زاكتين وهما الشوكيات شوكيات الأرجل يعني فوالا داكشي باش سمينا أكتينوبود. فوالا دونك سو فينومين ريزولتا دان روبروشمون أونتخ دو بلاك كما شفنا هو تقارب بين صفيحتين محيطيتين في الأول. Dans un premier temps une subduction entre كما كتلاحظوا هنا une subduction هادي إذا هادي لا بلاك أوسيانيك plus dense غادي تدخل تحت لا بلاك أوسيانيك moins dense. donc هادي c'est une subduction entre deux plaques océaniques. plaque océanique غادي تسمى subduction intra-océanique يعني وسط المحيط. voilà. Alors, dans un premier temps, une subduction entre deux croûtes océaniques se passe. Les forces compressives يعني القوى الانضغاطية issues de cette convergence et هذا التقارب entraînent une disparition complète de la croûte océanique. donc كما شفنا هنايا مع الوقت حيت كتبقى الزحف ديال هاد لا كروت اوسيانيك فوق هادي غادي يختفيو بجوج ميدان. دونك يوقع انضغاط غادي يدفع من هنايا وغادي يوقع اختفاء ديال هاد لي كروت اوسيانيك. Voilà. Puis un chevauchement de la lithosphère océanique non subduite. Voilà. يعني شنو غادي يوقع هنايا هاد لا كروت اوسيانيك اللي هي تطفو كتسمى تطفو شوفوش هادي شنو حيت هادي دونك حيت كتغطي هادي كلها إذا كتجي عاوتاني غادي تغطي هاد لا كروت اللي هي كونتينونتال. فوالا subduite sur la lithosphère. donc on a un chevauchement de la lithosphère océanique non subduite sur la lithosphère continentale autochtone. donc هذا كيتسمى لا ليتوسفير كونتينونتال اوتوكتون. كنقولوا اوتوكتون يعني انه كاين في البلاصه هذه هو البلاصه ديال العمان
وهذا الشيء كامل هو اللي غادي يجي فوق هذا، يعني هذا الشيء هو اللي كيزحف. دونك هذا غادي يتسمى أوتوكتون وهذا غادي يتسمى ألوكتون. Alors, sur l'éthosphère continentale autochtone, provoquant la déformation des couches et le soulèvement de reliefs représentant la chaîne d'abduction. Donc, هنا كيتكون واحد لو relief، هنا واحد لو relief كما قلت لكم. إذا on va voir des nappes de charriage يسمى بسدائم مغتربة. يعني كما كتلاحظوا إذا هاد الطبقات الرسوبية اللي تكونوا هنا غادي يمكن لهم غادي يتنقلوا إلى مسافات قدام بعيدة، كتسمى نابض دو شارياج ولا كيتسمى سدائم مغتربة. Voilà donc. Et dans le cas d'une abduction, la plaque continentale suit la plaque océanique subductée. Une partie de la plaque continentale glisse sur la plaque océanique qui se fait soulever. Ensuite, le système se bloque car la lithosphère continentale légère ne peut pas descendre sur la sténosphère. Au cours de la collision, deux plaques continentales vont se rapprocher. La plaque océanique va être entièrement subductée. Mais la subduction va s'arrêter car les deux plaques continentales sont plus denses. Aucun de ces deux plaques ne descend de la sténosphère. Les deux continents vont entrer en collision et ils vont former une chaîne de montagnes.